Nuanum Ghanafo, nuanum akwantufo, na mo nyinaa aha de ba platform yi so. Eye mo ankasa, mo de share ba akopɛ, mo nua ba akopɛ, mo yere ba akopɛ, mo wofase ba akopɛ, mo nana ba akopɛ, mo droba ba akopɛ. A dodo na afre me yasantoa. A me nuanum sremfo de agye aguda. Ato me din so, na nne. Pese me no mo kasa. Na ye me se me di kan di photo bi abeto so. A meti anka. Photo no enye photo a metwa to ofiri yamponche mere so. Eye photo a eye enne ni kine ya photo na metwa. Adwuma me ye no ene Nyankopon ama madwen bi se mentwa na menkamu asem me nuanum Ghanafo ehu adwuma a me de meti abrochire me ye. Me pese me nuanum mo te Ghana ehu adwuma a me ye. Na se obi hu abrochire ni na wotwetuo so wakwa akwaji ni nsam sika wadwen akwachi na woye na adwen se wode na adwen age abrochire ni sika na wadia wadwen akwachi na woye na adwen se abrochire ni sika na bre ni se onsi dan ma no a wadwen akwachi. Me pese me nuanum Ghanafo hu se enye office nko na wotena won sabe ko wano enye office nko na wotena ubeye nipa. Nyankopon na oboye no odi obia sebre ehye ni nsam. Sa na odi obia duma chede ema no odi obia ni suade hunu ede ma no. Ani suade hunu no ni aduma chede no ebia egu ahodo se di obi to nnwom enya sika no sa na obi so ye doctor ohwe nipa yare obi oyare enya sika sa na obi so wo sre na wadi sa na obi so okum ansa na wadi sa na obi so no gise wo gina ne namo so fira no pa kopuma nwure na wadidi mi so me die Nyankopon de ama me se me mfa ma ho ode nte anka ansa na me sa akoma no enti adoma chede no obi ade ode ma no obi so de ne de hye nkom adoma chede ne gu ahodo eti pese me nuanum Ghanafo a obi wo fa fon frewa wo si sister wo mre mi sika kakra na me mfa nkotonton Ghana ni bia mfa phone enfre wonua wa abrochire nka nchen me serew bre mi sika na wo fa asase ne da ho no me kwa akodo le bedu afeda no na manya sika omunya ebida na so abrochire na ye wo no se wo hwem na wakomu a omom wo sika eye kuafo mi ameka sei de wonim Spain ba bia omu duaduaba na yete ede ye olive oil no ye fe no acetone ye kuro no wo so ye fe ne han akuafo omu ho no omu yi omu ka pia president Spanish president no oni sa aka ni bi meti maka me de ba bia me wo eho asem na me de etoto me de ho akuafo wo sika esen omom ye adwuma wa ban mu me pese me nuanum Ghanafo de wobu nani agusu se ne nana won sase ne ade beto afa ne se obeton asase na ma ne yonko na wodi sika na betena nkran ana kumase ana Cape Coast ana Takorade ana Togo na wodi aya adwuma na wobeton waton no wo toton no ebe wiase no na oton ne yonko nipa de sene a ono wanyin se ne babo so me nkono na wakofa ne ba na wakoton na kan because of say mamisika mfanton mamisika na mfanton titembia no ye toton Ghana na mehu no so nipa na iko school no wonya na adwen so wo ko school akoye afuoda enso abroche mi de wo university oye ku adwuma mi de wo pharmacy course am ni na ne tompa me ne tompa nyesa bi ba ye no manhia adwuma o me won sa no adwuma be ye mienu ne miensa nanso yare bone na be sensen wiem no me ye madwen sese me tena fie a me de made so nyina beto be ma na me ware ne so me ho nkere mi o me ho nkere me se me da abonten me kunu ne maame ne papa aha na omufiri me krata ekita me no metimi dia kobe European Union metimi dia kobe bia akoye adwuma nanso baabi anwuye se de afia kunu du kan no baabi aye baabi a wotena baabi na we atadwa be hu ni de metena ase me dwen hu se me ba ha no me di kan mete fresa mate fremu osa mate around enough
adentina yare o ya besense we na hotels nyina ya tutum na me betena ase atwe kopon se be hotel sana makotompa mesa makomachi timi bon konte me sai ko pa adwuma foforo me koy adwuma me nya ye ne yanka adwuma na me dika tibida me sori ahomache no nan no num no nsia na me wo Portugal border asma me ka me nua mema mu binim ye de ewuram wo Portugal ye ni Portugal ye 1 hour ye ni Portugal ade achi ha no nsia Portugal ye no num ye duru ansa na o ma sori ko ti anka wo Portugal mekọ ameba no mekọ anopa meba be duru fia na judu mienu me duru mienu no me da mada 4 hours no ma san sori tin manka na ni so me san mi ko gina wa meti anka na me gina wa meti no me ntingu me sana me nua hweboto no wutwa nyina wani ni kira anka na etitom ti se de wa wo so amango na etitigu no me pese me me nua no Ghana me nua no ma na me ka o masem no o mo de o ma adwen se o mbeto aton no wutwa na wo ton a tade na wo ton ton enkoto yonko ba enkofa wo yonko ba enfa wo ma me fa wo fa bi eba enkoton no na enfa nyi sika enfa hwe ho enye no kwa na wo ya benya sika wo da wo benya sika adwuma wo ye bia no mia woni na hwe na ye ne yie enka se ku adwuma nye adwuma eye adwuma enka me nka se me koye ku adwuma ka me nkoti anka me ti anka ye utimi di apaso etwa wonsa apaso ne yedete ye mfa yensa na ete because anka ne ye twa so ye ntutu mesra mi nuanom ma mugu Ghana amaye mo adwen se de wonton wonko afuo mu a gise wo so ade wona pampam de won so ade wona pampam a gise wo hye ne nsa so news na wa hye mpabo akase na wa kanano akase na wa kogina kwa ho na wa ton no ho menka se nya adwuma obia na duma chede Yakopon be obu ano ono so na duma chede no nenso sa duma chede ne de menua ba enya duma chede ebedru mrebi no ubenu because o mere wabom no utimi koye sa duma chede ne biom sa emma adwuma no utimi koye biom me pese me ma menua no ma o mani bo omo ho se ewo so obia ye adwuma se wo asase wo wakura ase akona kodo na Ghana na e wo no obia wakura wo firase enton wo asase a wo nanade ato ho no na metena krom na wo to kro sika na de bae no wo boka na wasa akotena kura na so na wakọ twiitwi wani ase kire wo momwo na omo sere minua no menka sa masem nwa adwuma ye adwuma bia wo ye bia no excuse me momo mani enkoso na nya kura mo de no na munyai se mu fi se aburochire ye ba sika egu street so ene yesesa anasika etoti se amana Nyankopon to sika te se amana wa aburochire yebre de wo hwa abre wa kura no enya adwuma ketoa adwuma na eden me nwa manim se me wo ka chem se me kohwe abre wa na be ma me 10,000 euro a day me nkohwe obi so adwuma wo pe no uma na fom dwuma 20,000 a day kura wonye because emere wa hwe no se wan hwe ye obekọ akohwe abrewa na wo lifetime wakoda prison wan hwe ye obehwe abrewa na wakofa no me ede ama wo ho wan hwe ye obehwe abrewa na wanya problem eti me se makoma na dam ye na mehwe abrewa na menya problem de afuo mu de master no day mekọ akoti anka me ba no betena me baabi na se onipa cross sa abrewa na wo hwe a kakra meka che minyon mabro chirefo se ma wani na ho abotre ene re hwe abrewa wunya usika afo ade gu botom se wo kọ okrom Ghana edan na wusia de be kana do ade agu boto na do ade abetra nya sa wo de kọ a wo mu hu se wabre wa abrochire o ma dwen o mo se abrochire sika ne ye de chiche yen enso ye mfa nche yen me sheda ena me se nne me ye adwuma o mu video me na me mfa nto ho na Ghana fo bi ehu adwuma me ya santo na nkrofo se mano media me katum mano te se wirewira ye de agu kwansem a ye chie nanso nya mano kwa na edin me de me widie ye adwuma me biri me mogya ani me ye adwuma se me didi obi atam na me kwa akọ begiri ye de sika manom de mano agi sika onipa ho de eni de nka me kwa akọ sere na madi se me kwa akọ gina ho na ma ya amanfo ne etua me ka de me nya bi da me ka de me nim na me ka me nka nyi sika nti me ka de straight forward eti pese me de sa de we etumi nuanom ma omo Ghana fo se afuo mo bo ho wa afuo mo ese wokọ wo asase e wo se wodo wo no da eso nka adwuma nyina da de wo ya eti se exercise a wo exercise wo ho no ene afuo mdwuma obi be tue sika de akogim
no wako Jimmy no ho Jim because Jimmy na de no fa na wo Jimmy ho better from dwuma wo ya wo nyimi wo ho dani dano me gina manamo so me te se papo me ho oden me koba me so stie mu anopa me drive 1 hour 30 minutes di nipa ko me duru ha mafayi na sen me ko mu me tiaka na me tiwie na omo ba ma sign no omo nyina aba omo nyina timi da na aka me ko na me kita stie no nyese bia me ko tena ase twen wo mo me ko tianka ni bi me nua no me sere mo ganafo abrochefo ne ba ya mu hu ye mobobi si mun suna ye di fie ma mo se mo hwe soma ya na mo pese mo de nante agi fie ni free ensem no mo hwe yie na ye ni eda ho this time wow du sika be ko bia de wo ye ade be ka bia no bo mo de afo ade hye obotom na fa wa ade bra se nipa no wo nyini ni amfa ma no wo nyi obi ni amfa sika ma na abrochire enye izi sa ye bre uti bini ebini ye tepa ebini fie gu ye na so ma ye fie adwuma da mehu se de mehu da nyene nyina na metimi aka na me de kakra wei e maganafo obi ahwe me na da bia mbegina ho amekasa ma no dendenten adwuma me ye no yare ne baaye no mantrese manhwe me kunu anhwe be ma na busuafo amfa me nsa anhwe me da mini fam amfa me bag ansa me ko ho ankogigi susu wo mema ho manfre Ghana mpanifo se ma misika da metwa amanfo ano ya ama dabi adwuma me ye no se Yesu Kristo kan se monhwe no na monsua no saa na monhwe de me de abeto so no na Ghanafo monsua de owa asase a wotenkran de owa asase a wotikumase na wonya adwuma nye no monsan ko back to makura ase na monkoye kuadwuma na kuadwuma emfaso wom kuadwuma eye adwuma kese enye kua ne se okita sekan anaso wodo woye yaboa kura na eye kuadwuma enye no benya bia tuyem a ekom nku da wobenya nam awe di bia ye nkwa na wabusua adi mesira mo Ghanafo momoni na ho na nyankopon wonko so anu wonhira ye nyina medi nyame gyamo menkasa mo masem nwa obi antie ne nyina ye mfantu ye hofo se de obi ye bu aka ye no wo se abrabom nkomo ye hu aduru ka kira depa wo se ye hwema boni pem ba bia boni aduru bete ka kira hwema boni pem ba bia boni aduru a de ye hu no ye ntimi nka medi nyame gyamo nyina moma bye.